आपस के अंदर गल हुई। इमाम हसन आंदे ने मेरी सोहनी, इमाम हुसैन आंदे ने मेरी सोहनी। हुण फैसला नहीं हो रहा, दोवां दे दरम्यान गल हुई। उन्होंने आख्या चलो आपां ना अपनी अम्मा जान कोल चलने आ, उन्होंने पुछने आ किहदी सोहनी। मां फैसला कर देगी, जिदा मां फैसला कर देगी ओदी सोहनी होएगी, ओदी खूबसूरत होगी। अजीजा ने मन हजरत इमाम हसनैन करीमैन अपनियां तख्तियां लैके अपनी प्यारी अम्मा जान दे कोल चले गए ने। जाके कहन लगे प्यारी अम्मा जी ये साड़ी तख्तियां दा फैसला कर दिओ ना। अजीजा ने ग्रामी जदों बारगाह सैयदा फातिमा ज़हरा दे विच तख्तियां पहुंचियां ने, हजरत इमाम हसन दी भी तख्ती, हजरत इमाम हुसैन दी भी तख्ती, हजरत फातिमा ज़हरा ने अपनी निगाह नूं उठाया। एक निगाह हजरत फातिमा ज़हरा ने हजरत इमाम हसन दी तख्ती ते पाई, दूजी निगाह हजरत इमाम हुसैन दी तख्ती ते पाई। ज़हन दे अंदर ख्याल आया इन्हां निवासियां दा आम मुकाम नहीं, इन्हां दे बारे मेरे मुखबरे सादक इमामुल अंबिया प्यारे अब्बा जान दा फरमान है, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन ते हुसैन जन्नती जवाना दे सरदार ने। फातिमा ज़हरा ने सोचिया अगर इमाम हसन दी सोहनी दसनी आ हुसैन नाराज होएगा, इमाम हुसैन दी सोहनी दसनी आ हसन नाराज होएगा। बात बड़ी काबिले गौर तवज्जो फरमाना। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा ने फरमाया, आपने फरमाया शहजादियो मैं तुहाडी तख्तियां दा फैसला नहीं कर दी, मतलब ये कि मैं तुहानू नाराज नहीं कर दी। तुसां अपनी तख्तियां दा फैसला अपने बाबा अली को ले जाओ। हजरत अली उल मुर्तज़ा दी बारगाह दे अंदर हजरत इमाम हसन ते हुसैन टुर पैने। जाके तख्तियां रख दितियां, जाके कहंदे ने अब्बू जी साडी तख्तियां दा फैसला कर देवो। हजरत मौला अली ने फरमाया तुसां अपनी तख्तियां दा फैसला अपनी मां फातिमा ज़हरा कोलों करा लेंदे। हजरत इमाम हसनैन करीमैन बोले, बोल के कहन लगे अब्बू जी उन्होंने फरमाया मैं फैसला नहीं करना, तुसां अपने अब्बू जान कोलों करवा लो। अजीजा ने ग्रामी अली शेरे खुदा विलायत दे सरदार ने। अजीजा ने ग्रामी आपने भी सोचिया अगर इमाम हसन दी सोहनी दसना वा हुसैन नाराज हो जाएगा, अगर हुसैन दी सोहनी दसना वा हसन नाराज हो जाएगा। हजरत अली उल मुर्तज़ा ने फरमाया शहजादियो मैं भी तुहाडी तख्तियां दा फैसला नहीं करदा, मतलब ये कि मैं तुहानू नाराज नहीं करदा। जे तुसां अपनी तख्तियां दा फैसला करवाना है अपने नाना जान इमामुल अंबिया दे कोल ले जाओ, इमामुल अंबिया दे कोल ले जाओ। अजीजा ने ग्रामी फैसले वास्ते हजरत इमाम हसनैन करीमैन ने अपनी तख्तियां उठा लियां ने। मुहम्मद मुस्तफा दी बारगाह वल्ले टुर पैने। चलदियां चलदियां तेरे ते मेरे नबी दी बारगाह आ गई। हुजूर दी बारगाह दे अंदर जाके तख्तियां रख दितियां। हजरत इमाम हसनैन करीमैन बोले नाना जी साडी तख्तियां दा फैसला कर देवो। मेरे नबी ने फरमाया तुहाडी तख्तियां दा फैसला तुहाडे बाबा अली ने क्यों ना कीता, तुहाडी मां फातिमा ज़हरा ने क्यों ना कीता। हसनैन करीमैन ने जवाब दिता नाना जी मां भी के गल कर दी है, मैं तख्तियां दा फैसला नहीं करना, तुहाडा बाबा अली करेगा। अपने बाबा कोल गए बाबा जान ने फरमाया मैं फैसला नहीं करदा, तुहाडी तख्तियां दा फैसला इमामुल अंबिया करेगा। हुण मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचिया जे मैं इमाम हसन दी सोहनी दसना वा हुसैन नाराज होएगा, जे हुसैन दी सोहनी दसना वा हसन नाराज होएगा। मेरे प्यारे मुस्तफा ने फरमाया शहजादियो मैं भी तुहाडी तख्तियां दा फैसला नहीं करदा। सोने अज साडी तख्तियां दा फैसला कौन करेगा। मेरे नबी ने फरमाया अज तुहाडी तख्तियां दा फैसला रसूलुल मलाइका जिब्रील अमीन करेगा। अजीजा ने ग्रामी हजरत जिब्रील अमीन हादरे खिदमत होए ने। आके अर्ज करदे ने सोने मदीने दिया ताजदारा वदुहा दे मुखड़े वालिया माजाक दे नैना वालिया इन्हां शहजादियां नूं फातिमा ज़हरा ने नाराज नहीं कीता, ना हजरत मौला मुश्किल कुशा ने नाराज कीता है, ना सोने तुसीं इमामुल अंबिया हो तुसां भी नाराज नहीं कीता। सोने मैं जिब्रील कौन जेड़ा इन्हां नूं नाराज
کر دیواں جے حسن دی سونی دسنا وا حسین ناراض ہوئے گا جے حسین دی سونی دسنا وا حسن ناراض ہوئے گا میں انہاں نوں ناراض نہیں کردا سونیا انہاں دا مقام عام مقام نہیں جبریل امین تے ہووے جڑا انہاں دے جھولے جھلان واسطے آوندا رہیا ہے عزیزان گرامی حضرت جبریل نو میرے نبی نے پوچھیا جبریلا پھر میرے شہزادیاں دی تختیاں دا فیصلہ کون کرے گا حضرت جبریل امین نے عرض کیتی سونیا مدینے دیا تاجدارا والضحا دے مکھڑے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا اینا شہزادیاں دی تختیاں دا فیصلہ آج خود رب العالمین فرمائے گا ذرا گج کے بولیے سبحان اللہ پچھلے بھی بولو سبحان اللہ کیونکہ میں گل باحوالہ کیتی ہے میں حوالہ پیش کر کے گل پیا کرنا ماں عزیزان گرامی توجہ فرمانا حضرت جبریل امین کہندے سونیا اج نہ تختیاں دا فیصلہ رب العالمین فرمائے گا ہن رب العالمین دی بارگاہ دے اندر فیصلہ چلا گیا عزیزان گرامی رب العالمین نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا حسنین کریمین دی تختیاں دا فیصلہ نہ فاطمہ زہرا نے کیتا نہ مولا علی نے کیتا نہ امام الانبیاء نے کیتا مطلب کہ نہ فاطمہ ناراض کیتا نہ علی نے ناراض کیتا نہ نبی نے ناراض کیتا نہ جبریل تو ناراض کیتا اج تیرے رب دا فیصلہ ویکھیا جے ہن تیرا رب فیصلہ کرن لگا ہے تے دنیا والیاں نوں دسنا چاہندا ہے حضرت امام حسنین کریمین دی عظمت کتنی اعلی ہے یا اللہ حکم ہوئے عزیزان گرامی رب العالمین نے فرمایا جا جنت وچوں ایک سیب لے کے آ عزیزان گرامی کی روایت 7 موتیاں والی بھی مل رہی ہے لیکن جڑی روایت میں اپنی گناہگار اکھاں دے نال مولانا عبد الرحمن صفوری دی کتاب نزہۃ المجالس دے وچوں پڑھیے پیش کردا پیاں وا رب العالمین نے فرمایا ایک سیب لے کے آ سیب آ گیا یا اللہ حاضر خدمت رب العالمین نے فرمایا ہن مدینہ پاک دی زمین والے سیب سٹ دے میرے محبوب دی بارگاہ دی اندر حضرت امام حسنین کریمین دیاں تختیاں رکھیاں ہویاں نے جڑی تختی دے اوتے سیب گرے گا اس تختی دی لکھائی سونی ہوے گی رب العالمین نے جبریل نو حکم دیتا سیب سٹ دیتا عزیزان گرامی 7 آسمان کراس کردا ہویا سیب جڑا مدینے دی سرزمین تے آ رہی ہے سیب بھی کتنا راضی ہوے گا اج میں سونے مدینے دے شہر چلے آواں اج دا عاشق مصطفیٰ دے مدینے جاوے بڑے چاواں نال جاندا ہے درود و سلام پڑھدا جاندا ہے نبی دیاں نعتاں پڑھدا جاندا ہے پھر میرے نبی دے مدینے دے اندر ادب نال قدم اٹھاندا ہے تے مدینہ میرے نبی دا اعلی حضرت امام اہل سنت نے ویکھیا تے آپ نے فرمایا عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ اچھا تسی پڑھ سکتے ہو کہ نال نہیں کیوں بھئی شیر فٹ کرنوں گل گل تے بھی کیتا جا سکتے ہیں لیکن وہ ٹائم جڑے کافی گزر جائے گا لیکن میرا مطلب ہے مقصد ہے کہ میں تانوں گل پوری سنا کیوں بھئی توجہ ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی سونے پیارے مصطفیٰ دے مدینے وچ سیب آ رہے آپ فرماندے نے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے ہاں ہاں محبت نال بولو عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتے ہیں نثار مدینہ کہ سب جنتے ہیں نثار مدینہ حضور دے مدینے شہر وچ آ رہے ہیں تو رب نے فرمایا جڑی تختی دے اتے سیب گرے گا او دی لکھائی بولی او دی لکھائی
سونی ہوئے گی۔ عزیزان گرامی بات بڑی قابل غور توجہ فرمانا، جدو سیب بارگاہ مصطفیٰ دے اندر عزیزان گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حضرت امام حسنین کریمین دی تختیاں رکھیاں نے، سیب پرواز کردہ رہا ہے۔ جدو حضرت امام حسنین کریمین دی تختیاں قریب آئیاں، مسلمانوں اس واقعے دا آخری جملہ جینا دینا چاہنا ماں، ذرا بات بڑی قابل غور ہے میرے لئے توجہ فرمانا، جدو حضرت امام حسنین کریمین دی تختیاں آئیاں، رب دی قدرت دا نظارہ ویکھو ہویا تے کی ہویا۔ عزیزان گرامی مولانا عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھ دینے جدو تختیاں دے قریب سیب آیا، سیب دے دو ٹکڑے ہوئے نے، ایک ٹکڑا حضرت امام حسن دی تختی تے گریا، دوجا ٹکڑا حضرت امام حسین دی تختی تے گریا۔ تے رب العالمین نے فیصلہ کر کے دنیا والے انہوں سبق دے دیتا، حضرت امام حسن دی لکھائی بھی سونی ہے، حضرت امام حسین دی لکھائی بھی سونی ہے، نہ رب نے حضرت امام حسن نو ناراض کیتا ہے نہ امام حسین نو ناراض کیتا ہے۔ حسن دا معنی بھی سونا ہے، حسین دا معنی بھی سونا ہے، تے جدو حسنین بنے گا معنی بنے گا خوبصورت ترین، کی معنی بنے گا خوبصورت۔ پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی ہے، جن نے زلف دی چوٹی تو لے کے ناف تک میں محمد نو ویکھنا ہوئے حضرت امام حسن دی زیارت کر لوے، بولیے سبحان اللہ۔ تے جن نے ناف تو لے کے پیراں تک ویکھنا ہوئے وہ حضرت امام حسین دی زیارت کر لوے۔ پھر تیرے تے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن نے کامل محمد ویکھنا ہوئے دوواں شہزادیاں نو کھڑا کر کے ویکھ لوے، انجی سمجھے جی میں محمد مصطفیٰ دی زیارت بھی ہوندی ہے۔ مصطفیٰ دے وصال با کمال تو بعد صحابہ پاک نو جدو بھی زیارت مصطفیٰ دا اشتیاق پیدا ہوندا، مولا علی دے دروازے تے آوندے، دروازہ کھڑکاندے، کہندے امام حسن تے حسین نو ذرا باہر بھیجیا جے اساں مدینے دے تاجدار دی زیارت کرنی ہے، اساں سونے مدینے دے تاجدار دی، بولو تے صحیح، سونے مدینے دے تاجدار دی زیارت کرنی ہے۔ عزیزان گرامی اے او شہزادے نے جنہاں نو کسے نے ناراض کیتا نہیں، اس طرح دے نمازے کسے دے نمازے ہو سکتے نہیں۔ تے صحابہ نے صحیح آکھے نا انہاں دی ماں ورگی ماں تے لے کے آ، کیوں بھئی او انہاں دے باپ علی ورگا باپ تے لے کے آ، نانی ورگی نانی تے لے کے آ، مصطفیٰ انہاں دے نانے نے تے انہاں دے نانے ورگا نبی تے لے کے آ، تے جے نہیں تے پھر تینوں 500 ہی ملے گا تے حسین دا اعلیٰ مقام ہے، حسین دا اعلیٰ مقام ہے۔ تو میرے نال مل کے پڑھنا ہے، عظمت آل نبی پھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی پھول نہ جانا لوگو، عظمت آل ہر بندہ محبت نال پڑھے، عظمت آل نبی پھول نہ جانا